कमिबार ना धरुनी परिबा दर सारा राज्यर विभिन्न बजार रे 50 उपरे रहुछि परिबा दर। स्थिति एमिति होइछि जे बाइगण पोटल भेंडी कलरा कखारु किनिबा बेले थरे नुहे 4 थर भाबुचंती खाउटी। कटक छत्रबजार भुवनेश्वर ब्रह्मपुर समेत राज्यर विभिन्न स्थान रे परिबार दर वृद्धि हांडीशाल रे प्रभाव पकैछि। बाइगण किलो 60 रु 70 टंका, भेंडी 60, कांकड़ 60 टंका रही। एमितिकी आलू पियाज दर भी उच्चा रही। 500 टंकार परिबा किनिले ब्याग पुरु नथिबा कहउछंती खाउची। तेबे एक नंबर परिबा हाट रे रहिछंती हमर सीनियर रिपोर्टर निरंजन रेड्डी। कौन रही अधिक सूचना तांका पाखु जिबा जानिबा पई परिबार दर कौन रहुछि। निरंजन, परिबा दर कौन रहिछि? खाउटी को तो बाधुछि निहाती भाव रे परिबार दर जेबोली भाव रे वृद्धि पाउछि, केबे कमिबो बोली कहउछंती जो माने व्यवसाय करूछंती? देखंतु पनीपरिबा दर कथा जे भली आपण सूचना दउथले, जणे ग्राहक जति जेतेबेले पनीपरिबा किनिया पे आसुची, जेतेबेले परिबा दर शुणुचंती सेतेबेले तांकु को चिंता करिया पड़ुची। आ परिबा को छुईले जेमती करेंट मारला भलिया लागुची। एते दर बढ़ी जाईची जे आजिका गोटिए दिनर ये परिबा दर नुह, दीर्घ दिन हला ओडिशार विभिन्न बजार कथा कहबा, भुवनेश्वर एक नंबर हाट कथा कहतु, कटक छत्र बजार कथा कहतु, ब्रह्मपुर कथा कहतु, राउरकेला कथा कहतु, जेउ शहर को जिबे एवं पनीपरिबा मार्केट को जिबे सेठी जदी बुझीबे एते दर उच्चा रहिची, लोक किणिला बेलू 10 थर चिंता करछंती। किछि ग्राहक अछंती, किछि व्यवसायी अछंती, तांको सहित आलोचना करिबा जे पनीपरिबा किणिला बेले केते किणुछंती, केते थर चिंता करूछंती, आ केउ सामग्री नेकी घर को जाउछंती। आज्ञा, आपण जने वरिष्ठ नागरिक, आज्ञा आजिका दर आपण कोन कोन किणिले, केते दर रे किणिले, एई दर आपण को सुहाउची कि? बर्तमान अमृतभंडा किलो 35 टंका हेछि, आमे 20 टंका रे किणुथुलु। जेतेले आमे आगुरु 2 किलो किणुथुलु, एबे अध किले एपरी किणवा पड़ुची। बर्तमान पोटल भी 70-80 टंका हो जाइछि, कलरा भी 80 टंका हो जाइछि। बर्तमान मार्केट रे दर प्रबल भाव में बढ़ी एवं समस्ते यही परिवार पोषिया मध्य कष्ट होउछि। आपनको दर सुहाइला कि ना? दर न सुहाइले भी सेति आमे कम नहीं जाउछु ना, जेमिति हेले तो चलिया पड़िबो, तेणु आमे कम नहीं जाउछु। दर किंतु बहुत उच्चा रहउछि। तेणु मंत्री घन घन बुलुचंती, पनीपरिया बाजार को जाउचंती मंत्री, व्यवसायिक सहित आलोचना करचंती, ग्राहकों सहित आलोचना करचंती, किंतु दर कमुनी। दर न कमिबार कारण होउछि हमरो जो जलवायु परिवर्तन प्लस चाषी मानकर वर्तमान चाष भी बहुत कमे देले, जेहेतु एटा लाभवान होउनी, चाष प्रति बीतस्पृह हो गलेनी। तेणु शीतल भंडार अभाव, सी तो प्रथमतः शीतल भंडार बहुत अभाव। कारण बर्तमान सब डिविजन जदि शीतल भंडार सब हुए तेबे कस्टमर माने बेनिफिट पाइबे एवं चाषी उपकृत हम, बेसी चाषी उपकृत हम। शीतल भंडार सरकार जदि बहुत शीघ्र एटा को नियंत्रित सुविधा बजार आज किणिले कोन दर, ए दर आपनको नहीं दरटा टी अधिक हम, कारण यहाँ हूँ वर्षा दिन साधारणतः टी परिवा पत्र रेट अधिक हो जाए। सीजन कमिबा कथा ना, नहीं यही समय टी बढ़े, तापर टी वर्षा टी होगला भेंडी जन्नी एगुड़ा सब आसे। तेणु नाचुराली एटा टी समय बढ़ो, एटा आमको टे पकेट को कष्ट होची, आमको दे पानु। तापर आउ स्टोरेज आज दर रे कोन कोन किणले, केते दर रे? आज किनिली पोटल गोटे किनिली 70 टंका देकी किनिली, अमृतभंडा 30 टंका देकी किनिली, आलू 3 किलो को 100 टंका किनिली, पियाज 2 किलो 80 टंका दे किनिली, बाइगण किनिली 50 टंका किनिली। ये सब रेट बढ़ला। आ जन्नी 50 टंका, आ भेंडी 60 टंका, यही रेट सब अधिका होची। नाचुराली परिवार जदि बाधुची ताहले आउरी गरीब श्रेणीर लोक अछंती, नहीं निश्चित से बाधुथिबे। मु माछ मांस खाएनी, मु परिवा उपर विशेष टिके निर्भर करे। तेणु मुझे परिवा अधिका निए, जे गरीब लोक से सेमती ता अनुसार कम के शाग टी शाग खाइब, ता अल्टरनेटिव परिवा कौन टिके नब कि अल्प चलो, ये डालीटा को बढ़ेब, सीरियल जिनस अधिका खाइब, यहाँ गरीब लोक खाते। एबे देखुतले आपण ग्राहक कथा शुणुतले, जने व्यवसायी अछंती जे पुरी बलंगा अंचलरू विभिन्न चाषी ठारू पनीपरिबा किणिकी आनिकी ये व्यवसायी जुव व्यवसायी जनक बिक्री करुछंती, केते दर रे किणुछंती, भड़ा जाउची एवं केते टंका रे बिकुछंती, तांको सहित आलोचना करिबा। आज्ञा आपण को अंचलरू आछंती बलंगा पनीपरिया नेकी आछंती? सब भेंडी पोटल कलरा बाइगण सब आछो। कोठु आनिछ? बलंगारू आज्ञा। कोन दर रे बिकुछंती केजी पिछे? भेंडी 50 टका, जन्नी बिक्री होची 50, कलरा 60,
ପୋଟଳ 70, ଭଣ୍ଡା 30, ପିଜୁଳି 50 ଟଙ୍କା, ଶାଗ 4 ବିଡ଼ା 20, ତାପରେ କଦଳୀ ବିକ୍ରି ହଉଛି 7 ଟଙ୍କାରୁ 8 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା କଦଳୀ ଦେଇକି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ଦର ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତ ଲାଭରେ ଆଜ୍ଞା 4-5 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ଆମେ ବିକୁଛୁ, ଅଧିକ ଲାଭ ବିକୁନୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ଆଣୁଛୁ, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଣୁଛୁ, ଆମର 2-3 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଲାଭ ରଖିକି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଇସା ନଗଦ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଆପଣ 10 କିଲୋ ଦରରେ କେମିତି ବିକୁଛନ୍ତି? କେଜି ପିଛା ଦର କହିଲେ 10 କିଲୋ କଣ ବିକୁଛନ୍ତି? 10 କିଲୋ ଦରରେ ତ ଖାଉଟି ଯଦି 60 ବିକା ହଉଛି, 10 କିଲୋ ଦରରେ ବେପାରୀ ଯିଏ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଆମେ କମେଇକି ଦଉଛୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଠାରୁ ଜିନିଷ ନେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରି ସିଏ ବିକିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦର କମରେ ବିକା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଇଠୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା କଡରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ବସିକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଜି ପିଛା ପାଖାପାଖି 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେଇକି ବିକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିକିବେ ସାର୍, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 5 କିଲୋ 3 କିଲୋ ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବିକିବେ। ଆମର 1-2 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ଆମେ ବିକିବୁ, ସେମାନେ ନେଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଯାହାହେଲେ ବିକିବେ। ସେଥିପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଆସନ୍ତୁ, ପରିବା ନେଲେ ଏଇଠୁ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ଯେତିକି କେଜି ପିଛା ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦର କମି ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ପରିବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମାନେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ରେଟ୍ କମିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରଥମରୁ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ, ଆମର ପରିବା 1-2 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହବ। ପରିବା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ରେଟ୍ କମ୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେଖିକି ଯେ କେତେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ବ୍ୟବସାୟ ସେ ଅନୁସାରକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଏଠି ହୋଲସେଲ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଏବଂ କେଜି ପିଛା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ, ଯୋଉମାନେ ଯଦି wholesale ଦେଖିବା ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ପରିବାର ଦର ଅଧିକ ରହୁଛି, 50 ଉପରେ ସମସ୍ତ ପରିବା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।